این بهار از غمی من آگه بود، چشم بر ماتمی من همراه بود. سلام علیکم دوستان عزیز، روزی همه شما بخیر شدی باشد. خوش آمدید همه کسا به کانال ما. امروز روزی پنجشنبه، کم ترک نانی گرم داشتم با آشکا دستم در حق همسایه تقسیم کنم. گفته به حق گذشتگان ما دعا فاتحه کنم، خداوند رحمت و مغفرت کنه گذشتگان ما و شما را. دوستان عزیز، خیرای ما میکردگی بنده هاش به درگاهش قبول کنه. خیلی نمیخواد دوستان عزیز، هزار رحمت کلام به هر یک شما برای دستگیریاتون، برای دعاهای خوبتان. خداوند از هر یک و یک شما راضی باشد تا آخری نواره با ما باشه. دوستان عزیز، محصولات آش همش هم خیلی ریزه کردم، تیار کردم. در اینجا روغن زغیر را شیرین کردم. راستی من همین روغن زغیر در تنشم شیرین کردگی باشه، نویستگی باشه، با من یک بار دیگه هم خیلی روغن گرم میکنم. منم خدودی روغن برآمد، با ما کم ترک روغنی امی سمیچکه انداختم. مثال روغن امی زغیر کتی خیلی بدخر نیافته، همسایه میخرن نمیخرن. گفته خیلی منم خیلی تیار کردم. دوستان عزیز، تا آخرین آوره با ما باشین. هر کس هر خیلی آش تیار میکنه. من یکم امی گوشت اول سرخ میکنم، نیم سرخه کشید، بعد پیاز سرخ میکنم. بسیاری اول پیاز سرخ میکنم با گوشته. من یکم گوشت سرخ میکنم، گوشت نیم سرخ شد، بعد پیاز میندازم. سرخه که خشرو میشه بعد سبزی را میندازم. نمیخواد سبزی را انداختم، نمک انداختم. نمیخواد دوستانی عزیز، علاوه گاز پستر کرده میمونم، روی دیگه میپوشانم، تف خورده میسته و خشروی یک جای میکنم. راستی در اتاج هم باشیم، میگن اتاج در کار کمه میکنی میخری خامری. ای همه ایجاد کار بسیاره با همی کودک معده دار وقت نمیشوه. سحر روز کتی میخزی تا یک کار نیم کار تا میکنی، روز عبید میشوه، بیکار نمیشوی. روزا بگیم که همی رستگ روز بیگه میشه. با بیگه کشید میگوی ویدیو ما منتش کنم، تلفن در دست میقپید، چشمات محکم میشه دیگه. دوستان عزیز، وقت نمیشه که ویدیو ما منتش کنم. در اینجا میخیل نخ خودی جوشاندگی بود انداختم و چسناک زیر پریپراوشه همش انداختم. میخیل جوشیده استه نصیب باشه دم پرتم شه به کفای سلات کنی میشه.
дар инҷа дӯстони азиз мехоҳам ки дар 1-2 комментария ҷавоб гардонам. ростӣ 2-3 комментария хеле шидагӣ буд, ман аҳамиятам намедодам. бигем ки як маъно доранд. мехоҳам ки дар инҷа ҷавоб диҳам. 1-2 видеои пешина будад. ростӣ як моҳам бигем хато намекунем ӯ видеора. нав ҳамин 1-2 рӯз пеш ки комментария навистиянд ки чива шумо дар вақти видео кардан браслетҳои дастона нишон метиҳем. ина браслети ман дӯстони азиз, ман ягон бриллиант наандохтам дар дастам ё тиллои тоза наандохтам ки бигем мо браслетҳомона вақти сиёнка кардан нишон метиҳем. ин браслете ки дар дасти ман мебинем дӯстони азиз, чӣ хеле ки дар аввали видео дидем, дар чанд видеом ҳастай. ин мумкин ки нархаш ҳамин 100 рубл боша ё 50 рубл боша. ман нархи ира намедонам. нуқраи тоза ҳаст нестай. ира мада падарка овардагиям. ҳамон ҷое ки кор мекардем онҷа падарка овардагиям. мисол ай ҳамон вақт дар дастам мекардам, бо дар ин байн чанд бор гирифтам. рӯи хона мегаштам. хай кӯдаки майдадор чӣ хеле ҳамин духтарам мақсад ҳамин яду гӯштбору чалаам хеле ҳастам простой. ва духтарам ки ҳамуда андохтагиай ҳамин дастмоёи мара, браслетҳои мара ҳамуда андохтагиай. як вақте мековаю ягон вай мекунам, нигоҳ мекунам дар рӯи хона гаштай. бо ин квартирае ки мо омадагием, мисол чӣ хеле ки гуфта будам, мо ман шифонеру ягон чӣ надорем. ҳама маллоқ пармон ҳамин як тарафи хонада мондагиай. ягон ҷое айбуш нестай дӯстони азиз ки мо вақти сиёнка ё бесиёнка дар дастмон дастмоӣ ё чала кунем. бо мегӯям дӯстони азиз, дар дасти ма браслети дасти ма ягон бриллиант нестай. ман 6 соле ки ҳозир дар Москва зиндагӣ мекунам. аввал пеша ман 2 бор 3 бор омада рафтагиам Москва. ман ҳозир ягон тилловорӣ, ягон гӯштбор ё чала ё спичка харидагӣ нестам. худам ҳавас надорам хариданда. худованд тану ҷон монсият боша, бо ҳамаш мешава. не ки ман худам ҳамин хел орзуу ҳавас надорам барои ҳамин тилловорӣ ё дигар чиё. ҳамин 1 сола пеша ки духтарам дар як гӯштбори 8000 харидам. дар ҳамин қасоле ки Москва меомерам тамом. ин ҳам хеле дӯстони азиз, худованд тану ҷони сият аввал ҳамаи чира ба вақти хуш ба тану ҷони сият мепӯшӣ. вақти ҳамин саломатит хуб набоша, мисол и пули моли дунё, и зару зевари дунё дар пеши саломатӣ ҳамаш ҳайронай. ҳазор раҳмати калом ба ҳар яки шумо дӯстони азиз, апаву хоҳарои меҳрубон. ҳанама хеле дӯстони азиз, чӣ хеле ки гуфта гузаштам, браслети дасти мо ягон бриллиант нестай, ягон тилло нестай ки мо худнишонтӣ кунем. ростӣ ман худнишонтиро ман худам дӯст намедорам. дар корам нест хеле сухано ки чӣ ба мақсад дар вақти сиёнка кардан браслет мекунем ё ки чала мекунем гуфта. хай ин фикри вай май ки ягон худнишонтӣ нестай. бо хай фикротона шумо дар комментария нависед дӯстони азиз. то видеои оянда дар паноҳи Аллоҳи меҳрубон бошед. хай. يا كريم الوالدين حفظك صافي المبارك بردنا يوم النشور. مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسن والحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسن والحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسن والحسين مرحبا. من رأينا العيس حنت بالسراء إلا إلى